नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज किशोर है। मैं अभी यहाँ पे आर्यन टैगोर हॉस्पिटल में हूँ, मुकुंदपुर। मैं यहाँ पे अपनी माताजी के इलाज, माताजी जो मेरी 64 ईयर की है, इंदू देवी, उनके इलाज के लिए आया था। उनको पिछले 1 साल से बहुत ही सीवियर स्टमक पेन हो रहा था। काफ़ी जगह से मैंने ट्रीटमेंट कराया, बट कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा था। मतलब लोग बोल रहे थे काफ़ी कुछ गैस प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक इश्यू है, बट वैसा कुछ था नहीं। बाद में फिर मेरे रिलेटिव से पता चला आर्यन हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर तानु शाह के बारे में। और हमने यहाँ पे जब मैंने कुछ टेस्ट कराया तो पता चला मेरी माँ को एनेरिज्म है। तो फिर जिसके एनेरिज्म, और वो भी बहुत लास्ट स्टेज पे था। काफ़ी कुछ टेस्ट कराने के बाद उसमें पता चला कि उसमें कुछ उसमें इन्फेक्शंस भी है, जिसके जिसके कारण ये केस बहुत ही सीवियर था, बहुत ही क्रिटिकल केस था। फिर डॉक्टर तानु शाह और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन किया, और आज ऑपरेशन के आई गेस 21 डेज़ के बाद मेरी माँ अच्छे से चल पा रही हैं, और अभी सब कुछ नॉर्मल है। নমস্কার। আমরা রিসেন্টলি একজন ভদ্রমহিলার অপারেট করেছি সাকসেসফুলি। এটাকে ডিসেন্ডিং থোরাসিক এওর্টা অ্যানিউরিজম বলা হয়। এই মহাধমনীটা হার্ট থেকে রক্তটা নিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়। এই জায়গাটাকে ডিসেন্ডিং থোরাসিক এওর্টা বলা হয়। এই ভদ্রমহিলার প্রায় বছরখানেক ধরে ওয়েট লস, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে ভুগছিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন টেস্টে বেসিক্যালি মেইন প্রবলেমটা ধরা পড়েনি। তো আমাদের কাছে যখন উনি আসেন, আমরা সিটি স্ক্যান করে যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এই মহাধমনীটা খুব ক্রিটিক্যাল একটি জায়গায়, যেখানে থোরাক্স আর অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির সংযোগস্থলে ওই পার্টিকুলার জায়গাটা বেলুনের মতো ফুলে গেছিল, এবং ব্লাডটা লিক করে ক্লট হয়ে ওই লিকেজটাকে বন্ধ করে রেখেছিল। এটা খুব একটা জটিল প্রসিডিয়ার আমরা করেছি, এবং এই প্রসিডিয়ার প্রায় আনুমানিক 10 থেকে 12 ঘন্টা আমাদের লেগেছে করতে। হার্টের সার্কুলেশন, ব্রেনের সার্কুলেশন, এগুলো সব ইত্যাদি আমরা কন্ট্রোল করে এই যে জায়গাটা ছিদ্রটা হয়েছিল সেই ছিদ্রটাকে বাদ দিয়ে একটা আর্টিফিশিয়াল টিউব গ্রাফট দিয়ে আমরা পুরো জিনিসটাকে রিপেয়ার করেছি। ভদ্রমহিলা খুব ভালো আছেন, আমাদের 15 দিন পরে আমাদের দেখিয়েও গেছেন। ওনার খিদে বেড়ে গেছে, ওনার হিমোগ্লোবিন বেড়েছে। ওভারঅল ক্লিনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্টটা খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি আমরা দেখতে পাচ্ছি। নমস্কার, ভালো থাকবেন।